बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट के मुताबिक कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के अगेंस्ट जो फॉरेन फंडिंग का केस है, ममनुआ फंडिंग का, उसके मतलब वो फ़ैसला जो उनका रिज़र्व किया गया था वो फ़ैसला सुनाने जा रही है। और वो फ़ैसला क्या हो सकता है, क्या असेसमेंट है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी बात कर लूँगा। और दूसरी बात अहम ये है कि आज ही के दिन ARY के ऊपर उनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। और वो क्लेम ये है कि जी इमरान खान साहब और इनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मीनिंगफुल मुज़ाकरात की बात उन्होंने की कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात हुए हैं। मेरी वैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एनी हाउ चूँकि एक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये बात हुई तो इसलिए मैं उसके ऊपर आपसे इसके मतलब बात कर लूँगा। तो पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्या फ़ैसला दे सके, अब ज़ाहिर है कि उनका एक 8 साल से ये केस चल रहा था, इसके ऊपर अब एक ज़ाहिर है रिज़र्व हो चुका था और उनका जो फ़ैसला था और वो फ़ैसला फाइनली कल सुनाने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स, जितने भी प्रेशर थे पीटीआई के, इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर वो टारगेट करते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिनके जो करीबी ज़राए ये दावा करते रहे कि जी एक्चुअली जितना भी प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो बेसिकली इस बात का मकसद उसका प्रेशर का ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है उसका फ़ैसला ताकि ना किया जाए पीटीआई के मतलब। जो कि आपको पता है कि एक चीज़ तो ऑलरेडी पहले प्रूव हो चुकी कि फ़ॉरेन फंडिंग जो थी, ममनुआ जो थी फ़ॉरेन फंडिंग, वो पीटीआई को की गई, ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी। अब ये है कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला होना है और ये क्या कुछ होगा, तो उसके ऊपर मेरी जो इन्फॉर्मेशन तो नहीं, ज़ाहिर है स्पेकुलेशन ही हो सकती है। वैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे एक तो ये बात बताई कि जी एक तो ये कि जो फंडिंग इन्वॉल्व है, फ़र्ज़ करें जितनी रकम का, जो ममनुआ फंडिंग का जितना भी वॉल्यूम है, जितनी भी है, फ़र्ज़ करें वो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 60 करोड़ है, व्हाटएवर। तो एक तो ये है कि जी उसको ज़ब्त किया करने का फ़ैसला हो सकता है कि जी उसको ज़ब्त किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जी पार्टी जो है, मतलब है कि ये एक बड़ा फ़ैसला हो सकता है कि जो पीटीआई है उसका जो ये जो इलेक्शन सिंबल है वो विड्रॉ हो सकता है, प्लस इसके साथ साथ असेंबली ये जो पीटीआई है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको डिज़ोल्व भी किया जा सकता है। ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो जिनके मुतालिक अगर आप एक्सपर्ट से बात करें और फिर तो इस तरह की बात की जा रही है। और वो ये कि ज़ाहिर है फ़ैसला कम अज़ कम कन्फिस्केशन, यानी कि कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम जो फॉरेन फंडिंग है, जितना अमाउंट है, मिनिमम फ़ैसला ये हो सकता है कि जी उसकी कन्फिस्केशन, यानी कि उसको ज़ब्त किया जाएगा। और फिर मैक्सिमम ये है कि जी ज़ाहिर है वो जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल पीटीआई का, उसके विड्रॉल की बात है, फिर असेंबली को पीटीआई को एज अ पार्टी डिज़ोल्व करने की बात है। तो ये अगर ये चीज़ हो गई तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा पीटीआई के लिए धचका होगा। और फिर यहाँ तक कि जी ज़ाहिर है बहुत से लोग अगर इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या उनकी इस तरह से, तो इस तरह की चीज़ कोई फौरी नहीं होने वाली। हाँ, इस फैसले के कंसिक्वेंस में फेडरल गवर्नमेंट कुछ अगर अपना रेफरेंस मूव कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, या वो कोई केस आगे चलाए तो वो अलग बात है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर ऐसी बात नहीं हो सकती कि आप इमरान खान साहब को जो है वो आप डिस्क्वालीफाई कर दें। बेशक उसमें ये है कि जितनी भी फंडिंग होती है उसका एक सर्टिफिकेट जो भी पार्टी लीडर होता है वो देता है। और इमरान खान साहब भी जब यही जो सर्टिफिकेट दिए जाते रहे इस फंडिंग के बारे में, तो उसको वो साइन, ज़ाहिर बीइंग पार्टी हेड, वो साइन करते रहे हैं। तो एनी हाउ एक तो ये बात थी। लेकिन एक बात मैं वैसे आपको अपना पर्सनल ये बता दूं कि मेरी ज़ाती राय में पार्टी को डिज़ोल्व करने वाली बात, मतलब है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने वाली बात, इस हद तक मेरा ख्याल है कि जाना, पता नहीं, मैं ज़ाती तौर के ऊपर वैसे इसके हक़ में नहीं हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ के ऊपर आपको मतलब आपको इतराज़ हो सकता है। इमरान खान साहब हो जाएँ, ज़रदारी साहब हो जाएँ, या कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर हो जाए, उनके ऊपर आपको, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, उनकी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत सा एतराज़ात हो सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो, उसको उसके ऊपर पाबंदी लगाना, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जो
کنٹروورشل ہوگا بہت زیادہ، بیکاز ظاہر ہے اس کی اپنی ایک فالوئنگ ہوگی، لیکن اینی آؤ اگر اس قسم کا کوئی بھی کنسیکوینس ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کم از کم ایک رستہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو کورٹ آف لاء کے سامنے، مطلب سپریم کورٹ میں ان چیزوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی بریفلی کروں گا، وہ یہ کہ جی آج ہی اے آر وائی کے پروگرام میں ایک ان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے غلام حسین صاحب، ظاہر ہے اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر، وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے کافی قریب ہیں، اور ایک کچھ دن پہلے کسی پبلک میرا کوئی فنکشن تھا اس میں بلکہ وہ عمران خان صاحب کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی تعلقات ہیں، تو انہوں نے ایک خبر دی جو کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ میننگ فل مذاکرات ہوئے ہیں، مطلب عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میننگ فل مذاکرات ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، اور پھر وہ جو محاذرائی والی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب ایک لوگوں کی خواہش تھی کہ محاذرائی ہونی چاہیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ انہوں نے اس قسم کی بات کی، تو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ سب چیزیں سیٹل ہو گئیں، اور اب ان کے درمیان آج پھر انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ آج عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈفرینسز نہیں۔ اللہ کرے ظاہر ڈفرینسز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے، ان کو پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈفرینسز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بات کی انہوں نے آج اور جس طرح کی، تو آج ہی میں سن رہا تھا عمران خان صاحب نے ایک کسی جگہ پبلک میٹنگ میں یا کسی جگہ انہوں نے جب بات کی، تو اس میں اگین ان کا فوکس جو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسسٹنٹ ایک فوکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس میں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ یہ آج کے جو بھی حالات ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو سازش کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر وہ کئی دفعہ کہہ چکے کہ میں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ یہ جو سازش ہے اور یہ جو نو کانفیڈنس ہے اس کو کامیاب مت ہونے دیں، ورنہ ملک کی اکانومی خراب ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں ساری۔ تو انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ ذمہ دار وہ ہیں جو سازش کو روک سکتے تھے، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، آج بھی انہوں نے یہ بات کی۔ تو اینی آؤ آئی تھاٹ کہ چونکہ ایک امپورٹنٹ بات ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک ایسے فرد نے کی کہ جو عمران خان صاحب کے قریب ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جن کے تعلقات ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بات ہوئی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اس آج ہی کے لحاظ سے عمران خان صاحب نے جو بات کی، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آدھو انڈائریکٹ بات تھی، تو وہ بھی آپ سے میں شیئر کر لوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔